ورحمة الله وبركاته. درس ديال اليوم غيتكلم على لي ميكروب، الجراثيم. الفيديو السابق تكلمنا فيه على لي باكتيري et les فيروس، على شرحنا فيه بالتفصيل لي كاتيجوري دي ميكروب، يعني انواع الجراثيم اللي كاينين 4، وحنا تكلمنا على فقط جوج في الفيديو الاول، لي باكتيري et les فيروس. Maintenant on va parler des champignons microscopiques et des protozoaires، الفطريات المجهرية والحيوانات الأولية. Et on commence. Donc les champignons microscopiques، الفطريات المجهرية، هما اللي غنبداو بهم. نومي aussi les micromycètes، كنسميهم أيضا les micro يعني microscopiques mycètes champignons، donc كنسميهم أيضا les champignons microscopiques ou bien des micromycètes. Ils regroupent les moisissures، يعني كتجمع لينا أو تضم les moisissures، les levures et d'autres micro-champignons. معناها الفطريات المجهرية فيهم les moisissures، فيهم les levures et les micro-champignons. Donc شنو كنقصدو بلي moisissures، شنو كنقصدو بلي levures؟ les moisissures et les levures، donc les moisissures كنقصدو بهم العفن، et les levures كنقصدو بهم الخمائر، يعني من جمع خميرة. les micro-champignons يعني فطريات مجهرية الأخرى. Donc غنحاولوا نتكلموا اليوم بالتفصيل على les moisissures et les levures. On commence par les moisissures. Donc ici on a un exemple des moisissures، les moisissures des tomates، عفن الطماطم اللي شفناه بالعين المجردة كيبان لينا بهذا الشكل. هما سون دي ميكرو شامبينيون كنشوفهم فقط بالمجهر، ولكن الا كان عندنا ان غروغروبمون دي ميكرو شامبينيون يعني بزاف كنقدروا نشوفهم بهذه الطريقة بالعين المجردة. les moisissures des tomates. les moisissures des fruits، donc عفن الفواكه أيضا. et les moisissures qui se trouvent dans les ongles، يعني العفن اللي كنشوفوه في الأظافر، فطريات الأظافر. donc هادو كاملين أنواع من les moisissures. donc voici l'image qui représente les moisissures par microscope. إلا شفناهم بالمجهر كيبان لنا بهذه الطريقة. donc les moisissures par observation microscopique. donc تعرفنا على les moisissures. maintenant on va passer aux levures، les levures الخمائر، نحاولوا نتعرفوا عليهم حتى هما. donc les levures on a les levures de pain، يعني خميرة الخبز، ou bien levure de boulanger يعني خميرة الخباز. ce sont des types de champignons microscopiques avec le nu، كنشوفهم بحال هكذا بالعين المجردة، ولكن حتى هما عندهم شكل مختلف بالميكروسكوب. levure de bière، خميرة البيرة. خميرة البيرة donc c'est un type de micro champignon. donc par microscope إلا شفناهم بالمجهر كتبان لنا الخميرة بهذا الشكل. les levures donc voici une image par observation microscopique. il existe des champignons pathogènes et d'autres inoffensifs non pathogènes. donc كنلقاو في الواقع bien dans la nature des champignons pathogènes كنقصدو بها ممرضة ضارة qui cause une maladie، et d'autres inoffensifs وأخرى نافعة non pathogènes qui ne causent pas une maladie. donc نحاولوا نصنفوهم. par exemple حنا شفنا les mycoses ou bien الفطريات الأظافر. donc ce sont des micro-champignons pathogènes، donc des champignons microscopiques parasites de la peau، يعني متطفلة كتعيش على الجلد ديال الإنسان أو كائن آخر. et des muqueuses وعلى المخاطيات et provoque des mycoses، يعني كتسبب لنا في أمراض أو فطرية كنسميوها فطريات الجلد، خاصة فطريات الأظافر. دونك انطلاقا من هاد الشرح اللي شرحناه غنفهموا بأن هاد لي ميكوز سون دي شامبينيون باثوجين. ناخدو اكزامبل آخر. دونك عندنا l'exemple de pénicillium. البينيسيليوم دونك il est inoffensif، هو نافع. pourquoi علاش هو نافع؟ donc pénicillium parce que les moisissures donc le pénicillium sont à l'origine de la découverte de la pénicilline، le premier antibiotique.
réellement efficace. Elle est produite naturellement par les moisissures du genre Penicillium. اشنو قالوا لنا هنا؟ قالنا ان هذا البينيسيليوم هو سي ان ميكرو شامبينيون كنصنعوا منه بينيسيلين، هي واحد لا سبستانس، واحد الماده كنصنعوا بها لي زونتيبيوتيك. لي زونتيبيوتيك سو سون دي ميديكامون، يعني مضادات حيويه كنقضيو بها على البكتيريا الضاره. دونك البينيسيليوم مادام كنصنعوا منه الادويه دونك الي inoffensif non pathogène. كخلاصة دونك شفنا ان لي ميكرو شامبينيون، les champignons microscopiques فيهم les moisissures et les levures. Les moisissures كما كينقسموا لجوج، عندنا l'exemple par exemple des mycoses فطريات الأظافر qui sont pathogènes et pénicillium donc elle est inoffensif. معناها les moisissures فيهم les pathogènes et les non pathogènes ضار والنافع. Les levures la même chose. Levure شفنا exemple ديالاش دونك levure de bière اللي باثوجين خميرة البيرة لأن كنصنعوا منها مواد مخدرة وبالتالي كتأثر على الكلية لي غان وعلى لو سيستيم نيرفو دونك كتكون باثوجين ضارة. و levure de pain ou bien de boulanger خميرة الخبز أو خميرة الخباز donc elle est inoffensive نافعة. On passe maintenant au protozoaire, le quatrième type des microbes ou bien des micro-organismes, donc les protozoaires, الحيوانات الأولية. Donc comme définition, la définition des protozoaires, donc les protozoaires, ce sont des êtres vivants unicellulaires. Unicellulaires, c'est-à-dire elles sont formées par une seule cellule. كيسكونوا من خلية واحدة. Donc comme les bactéries, شفنا قبل في الفيديو الأول, les bactéries ce sont des êtres vivants unicellulaires comme les protozoaires. La seule différence entre les deux, الفرق الوحيد هو أن les bactéries ne renferment pas le noyau. يعني البكتيريا هي كائنات غير محددة النواة. Par contre, les protozoaires, الحيوانات الأولية, ce sont des microbes, des cellules avec noyau, يعني بوجود النواة. Ils sont inoffensifs, كنقدروا نلقاوهم inoffensifs معناها غير ضارة, non pathogènes, comme la paramécie, ou bien pathogènes, comme le plasmodium et le trypanosome. معنى أن les protozoaires كنقدروا نلقاو فيهم كائنات ضارة وكائنات نافعة أو غير ضارة. La paramécie est inoffensif, non pathogène. Donc le plasmodium, le trypanosome et l'amibe, donc ce sont des êtres vivants, des protozoaires pathogènes qui causent des maladies. Donc voici une image donc, qui représente la paramécie. هذه صورة ديال الباراميسيوم. الباراميسيوم بالعربية ou bien la paramécie. Protozoaire inoffensif. Pourquoi inoffensif? علاش هو غير ضار? Bien que d'autres créatures similaires telles que les amibes soient connues pour causer des maladies. دونك رغم ان مجموعه من الكائنات الحيه اللي كتشبه الباراميسي كتسبب لنا امراض، لي باراميسي ne vivent pas à l'intérieur du corps humain. يعني هاد الباراميسيوم ما كيعيش داخل جسم الانسان. دونك سوف كغار الا في حالات نادره، معناه هو ما كيتكاثرش وما كيعيش داخل جسم الانسان. دونك سوف كغار. Elles ne sont pas connues pour causer des maladies. ما معروفينش انهم كيتسببوا في الامراض. Elles n'ont jamais été observées attaquant ou mangeant des cellules du corps humain. عمرنا شفناهم انهم كيحاربوا الخلايا ديال جسم الانسان، وبهذا كنقولوا ان la paramécie est un protozoaire non pathogène inoffensif. Donc voici une image qui représente des autres protozoaires, يعني أنواع أخرى من les protozoaires des êtres vivants unicellulaires avec noyau. Donc تعرفنا على les 4 types des microbes, des micro-organismes, les bactéries, les virus, les protozoaires et les micro-champignons. Maintenant, on va comparer les 4. Donc comme conclusion, on va comparer les 4 types. Pour la bactérie, on commence par la bactérie, donc c'est un être vivant unicellulaire. Les virus ne sont pas des cellules. Les protozoaires unicellulaires comme les bactéries, les micro-champignons, soit unicellulaires ou
pluricellulaires. الفطريات المجهرية نقدروا نلقاوهم وحيدات أو ثنائيات أو متعددة الخلايا. La deuxième comparaison, donc le noyau. Les bactéries ne renferment pas le noyau. ما عندهمش نواة أو غير محددة النواة. Le virus, donc هو ماشي cellule, donc ما غاديش نشوفوا فيه هاد الكارactéristique. Les protozoaires, donc les protozoaires avec noyau et les micro-champignons avec noyau aussi. La troisième comparaison, donc est-ce qu'ils sont pathogènes ou bien inoffensifs? Les bactéries, on trouve des bactéries pathogènes et d'autres inoffensifs. Les virus, tous les virus sont pathogènes. Les protozoaires, donc les protozoaires, on trouve soit des protozoaires pathogènes ou bien inoffensifs. Et les micro-champignons, pathogènes et inoffensifs. Dernièrement, la quatrième comparaison, c'est le mode de multiplication. طريقة تكاثر. هاد الدرس ديال la multiplication نحاول نشرحها en détail في partie أخرى. دابا غير donc brièvement. Donc pour les bactéries, elles se divisent donc par division cellulaire. La multiplication se fait par division cellulaire. انقسام خلوي. خلية كتعطينا واحد جوج وجوج كيعطيونا أربعة كيعطيونا 8 et ainsi de suite. Les virus, ce sont des parasites obligatoires. معناها طفيليات إجبارية. معناها donc la multiplication se fait à l'intérieur de la cellule de l'organisme. كيتكاثروا داخل خلايا الكائن. Les protozoaires comme les bactéries donc se divisent ou bien se multiplient par division cellulaire عبر الانقسام الخلوي. Les micro-champignons قلنا فيهم جوج. عندنا فيهم les levures et les moisissures. Les moisissures, donc la multiplication se fait par sporulation, تبور, غنشرحوها من بعد, et les levures par bourgeonnement, التبرعم. هكذا غنكونوا كملنا la diversité des microbes, درسنا les 4 types des microbes. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غنشرحوا فيه les caractéristiques des microbes pathogènes, خصائص الميكروبات او الجراثيم الضارة.